Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you? Okay, I'm good too. Thank you for asking me. Okay, please turn on your camera. Sudah join semuanya? Okay, before we started our lesson today, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Baik. Kenapa dia tidak masuk? Oh, sakit. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks interpersonal, yaitu expressing congratulation and compliment. Jadi kita akan belajar tentang memberi selamat dan juga memuji atau memberi apresiasi. Oke, sebelum kita mulai materinya, Miss akan memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, dan juga menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan, dan juga tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan juga memberi ucapan memuji atau mengapresiasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti itu ya. Okay. Before we start our lesson today, let me share the PowerPoint, okay? Oke, sudah terlihat semuanya? Can you see the PowerPoint? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang interpersonal text atau teks interpersonal, tentang expression of congratulation and compliment. Ada yang pernah dengar apa itu interpersonal text? Anyone know? Okay, good job. Interpersonal text is a text that is used to relate to other people with the aim that we can communicate with other people properly and correctly. Apa sih maksudnya? Jadi, teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan juga benar. Cara kita bersosialisasi dengan orang lain itu agar baik dan juga benar. Oke, yang pertama ada congratulation. Ada yang sudah pernah dengar? What is congratulation? Oke, good job Siti. Congratulation itu ucapan selamat. Expression of congratulation is an expression that we use to give the congratulation utterance when someone used in doing something. For example, winning competition at school, graduation, getting a baby, marriage, dan lain sebagainya. Jadi, congratulating atau congratulation adalah memberi ucapan selamat kepada orang lain atas prestasi dan juga kebahagiaan yang diraihnya. Misal ketika juara lomba di sekolah, di luar sekolah, atau kelulusan, pindah rumah, kemudian kenaikan jabatan misalnya, kemudian mendapatkan momongan, pernikahan, dan lain-lain. Oke, seperti apa sih kira-kira ucapan selamat itu? Nah, oke, can you see the PowerPoint? Di situ ada contoh-contoh expression of congratulation, seperti congratulations on your new job, congratulations on your success, congratulations on your achievement, well done, congratulations for you, and others. And then how to respond? Bagaimana menjawab ucapan selamat yang diberikan pada kita? Nah, responnya adalah thank you, atau it's very kind of you to say so. Thank you very much for saying. Thanks
thanks for your saying, and many others. Okay. Any questions so far about congratulations? No? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut compliment. Oke, siapa yang tahu apa itu compliment? What is compliment? Oke, great. Compliment itu adalah ucapan memberikan apresiasi. Okay, expression of compliment is an expression to appreciate or praise other people. It is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. Jadi compliment atau complimenting itu adalah sebuah ungkapan untuk mengapresiasi atau memuji, untuk memuji orang lain. Nah, pujian atau apresiasi ini sangat penting untuk memberikan semangat kepada orang lain sehingga mereka akan tetap konsisten mempertahankan prestasi dan juga meningkatkan kemampuannya, seperti itu. And then when to express compliment, kira-kira kapan sih kita mengucapkan kata-kata pujian atau mengapresiasi untuk orang lain tuh? Anyone know? Okay, good. When someone has done with his best, or when you visit someone's house for the first time, if you notice someone new about someone's appearance and others. Okay. Next is expression of compliment. Jadi cara-cara mengucapkan compliment atau pujian seperti can you see the PowerPoint? Misal what a blah blah blah. What a nice dress, what a wonderful performance, what a clever boy you are, what a kind boy he is, and then with how blah blah blah. How beautiful she is, how handsome, how comfortable motorcycle it is. Nah, seperti itu. Jadi di sini itu menggunakan what a bla bla bla. Di situ bukan berarti what a nice dress. Apa dress yang bagus? Bukan seperti itu. Maksudnya di sini adalah what a nice dress. Betapa bagusnya dress kamu, seperti itu. Begitu juga dengan how beautiful she is, betapa cantiknya dia, seperti itu. And then how to respond it, bagaimana kita bagaimana kita membalas ucapan apresiasi tersebut. Kira-kira bagaimana? Okay, good. Thank you. Thanks for your appreciation. Okay. Thank you very much. Good. Okay. Semua sudah paham ya tentang congratulations and compliment? Baik. Okay, next is here I have dialogues. Okay, the first dialogues between Anna and Siti. Anna said, "I heard you win the singing contest last night, Siti. Is that right?" And then Siti answered, "You're right, Anna. Congratulations, Siti. I'm proud of you. I hope you'll be winner again next time." Thanks, Anna. You're very kind to say so. You're welcome. Okay, in this dialogue, first dialogue, kira-kira di sini itu tentang apa sih? Kira-kira yang diucapkan Anna kepada Siti itu apa sih? Okay, good job, Andi. Anna, congratulations to Siti. Okay. Jadi Anna di sini mengucapkan kalimat selamat atau ucapan selamat kepada Siti. Kira-kira kenapa? Kenapa Siti diberi ucapan selamat oleh Anna? Okay, great. Karena Anna win the singing contest. Okay, then the second dialogue between Fatima and Ira. Fatima said, "Hi Ira, how are you?" And then Ira answered, "Fine, thanks.
I hope you are all right too. What is that in your hand, Fatima? Fatima said, it's a handicraft. I made it myself. And then Ira said, oh really? What wonderful handicraft you made. Thanks Ira, you're welcome. Okay, in this dialogue, kira-kira apa yang diucapkan atau ekspresi apa yang diucapkan oleh Ira atau oleh Fatima? Are you sure? Okay, good. Expression of compliment. Good job. Di sini Ira mengucapkan what wonderful handicraft you made. Betapa cantiknya kerajinan tangan yang kamu buat, seperti itu. Kemudian Fatima menjawab, good, thanks Ira. Okay. Any questions so far? No? No. If no question, jika tidak ada pertanyaan, di sini Miss punya assignment atau punya tugas percakapan antara Nick dan juga Matt. Kemudian di bawahnya ada questions. Nanti kalian baca, kemudian jawab pertanyaan di bawah, oke? Miss beri waktu 5 menit. Habis itu kita bahas sama-sama. Oke, have done? Okay. Question number 1. What is the dialogue about? Anyone know? Okay, Siti. Number 1. What the answer? What is the dialogue about? Okay, good job. Nilna, what do you think about Siti's answer? Menurut kamu benar atau tidak jawaban Siti tentang nomor 1? What is the dialogue about? Okay, good job. Okay, and the answer of question number 1 is expression of compliment. Good. And then question number 2. What expression is used to compliment in the dialogue? Raise your hand first. Okay, Salma, please. Okay, good. How about Rida? What do you think? What expression is used to compliment in the dialogue? Menurut kamu, apa jawaban dari nomor 2? Apakah jawaban dari Salma sudah benar? Sudah? Oke. The answer is, that was awesome, man. You are great. Good. And then question number 3. Why Matt compliment Nick? Okay, Rudy. Why Matt compliment Nick? Are you sure? Okay, Budi. Budi, what do you think? Why Matt compliment Nick? Okay, good job, because he won the English competition last week. And then the last question. In your opinion, where does the dialogue take place? Kira-kira di mana dialog itu terjadi? Di mana? Di sekolah? Baik, bisa jadi di sekolah atau di kantin, karena Matt mengatakan, would you want some ice cream? I'll treat you. It sounds good. Let's go. Nick. Kemudian Nick menjawab seperti itu. Bisa jadi di sekolah atau di kantin. Oke. Jadi sudah paham ya tentang congratulation and compliment? Baik, sekarang Miss mau nanya, kira-kira kalian pernah nggak sih mendapatkan ucapan selamat atau ucapan apresiasi dari orang lain? Atau kalian yang mengucapkan kalimat atau expression of congratulation and compliment? Kira-kira pernah tidak? Oke, pernah. Seperti apa? Oke, kemudian kalian menjawab seperti apa? Oh, tidak dijawab.
Oke. Ketika kita diberikan selamat atau diberikan apresiasi oleh orang lain, at least we have to answer thank you. Okay? We have to answer thank you. Okay, good. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang ucapan selamat ucapan untuk selamat dan juga memuji orang lain. Jadi digunakan untuk supaya kita bisa berhubungan dengan orang lain, menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan juga benar. Oke, sudah paham semuanya? Baik. Jadi untuk tugas minggu depan, Miss will send the assignment in WhatsApp group ya. Oke, Miss akan kirim tugasnya di WA group. Jadi minggu depan kita akan presentasi terkait dengan tugas tersebut, oke? Oke. Before I close our lesson today, any question? No? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, let's close our lesson today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.